السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نلتقي دائما مع دروس السنة الأولى المتوسط، وراح نشوفوا هذه الصفحة، صفحة 78 و 79. نقراو النصوص الثلاثة ثم نجيب عليها. Donc on va voir les trois types de textes et puis on va répondre aux questions. نبداو على بركة الله. Donc j'identifie différents types de textes. Lis attentivement les trois textes. راح نبداو أول texte. Alors la voiture de demain. Donc سيارة الغد. Bientôt, قريبا, la voiture polluante d'aujourd'hui laissera la place à un véhicule propre. Donc قريبا السيارة الملوثة نتاع اليوم رايحة تخلي المكان السيارة يعني بدون تلوث. roulant grâce à l'électricité اللي راح تمشي بالكهرباء ou à l'hydrogène ولا بالهيدروجين. Déjà aujourd'hui, alors يعني بداو في هذا العمل. Des commandes sont de plus en plus automatisées. Donc رانا نروحوا l'automatique، كل شيء automatique. On s'adresse directement à l'ordinateur. رايحين دوك يعني السيارة ولات عندها طابلو دو بور اللي فيه حاسوب، un ordinateur de bord pour maîtriser son véhicule. باش نتحكم في السيارة تاعي عندي un tableau de bord اللي فيه un ordinateur. La disparition des rétroviseurs extérieurs، هذوك المرآات اللي برا اللي يورونا سيارات اللي الوراء تاعنا، هذوك les rétroviseurs remplacés par de mini caméras، تبدلوا بكاميرات جد صغيرة، ميني كاميرا. et programmé pour 2017. هذه راها في 2017. احنا يعني رانا نتكلموا اليوم رانا في 2021، راها خرجت هذه السيارات، نوع من السيارات. ديجا راهم كاين سيارات يمشوا بالالكتريسيتي والهيدروجين. enfin et ce n'est pas de la science fiction، ماهيش يعني حاجة خيالية. donc la voiture de demain n'aura pas de conducteur. يعني سيارة الغد ما يكونش فيها اللي يقودها الشوفور، السائق ما تكون بدون سائق. elle est déjà autonome ou presque. تقريبا راها يعني كي نقولوا autonome يعني يتحكم في نفسه هو، ou presque تقريبا. donc et demain science numéro 53. هذا النص الأول. نروحوا للنص الثاني. la princesse. il y avait une fois un prince. في قديم الزمان كان أمير qui voulait épouser une princesse، اللي كان بغى يتزوج بأميرة. mais une princesse véritable يعني حقيقية. il fit donc le tour du monde. دار قاع دور على العالم pour en trouver une، باش يلقى وحدة. à la vérité les princesses ne manquaient pas. يعني في الحقيقة الأميرات ما كانوش يعني ناقصين. mais ils ne pouvaient jamais s'assurer si c'était de véritables princesses. mais ما كانش متحقق إلا كان حقيقة هادو أميرات حقيقيات. toujours quelque chose en elle lui paraissait étrange. donc كانت حاجة غريبة، دائما كانت تبان له حاجة غريبة في هاد الأميرات. en conséquence il revint triste de ne pas trouver celle qu'il désirait. وفي الأخير رجع ويعني حزين ملقاش اللي كان يتمناها. هانس كريستيان أندرسون. نروحوا للتكست الثالث اللي هو لي روبوتات. Le robot est une machine qui peut remplacer l'homme pour certains besoins. donc الروبوت هو آلة اللي تقدر تستخلف الإنسان في عدة احتياجات. La plupart des robots sont commandés par des ordinateurs. الروبوتات راها يعني يتحكموا فيها الحواسيب. Ils ressemblent souvent à des bras qui n'auraient pas de corps. يتشبهوا يعني ذراع ولا يد بدون جسم. On s'en sert principalement dans les usines
يستحقوهم في الشركات ولا المصانع كي برودويز على شان. يمكن راكم شفتوا لي صناعة السيارات راهم يخدموا بالروبوتات. Ils sont aussi très appréciables pour les tâches dangereuses qu'ils accomplissent rapidement et à la perfection. ونحتاجوا هاد الروبوتات في يعني كي نقولوا الأعمال الخطيرة اللي تندار واللي يعني يخدموها بسرعة وبكل لا بيرفكسيون يعني كاملة، عمل كامل وممتاز. دونك هادو هما حنا دونك شفنا 3 تيب دو تكست. الوغ نروحو نجاوبو على الأسئلة. دونك هنا قال لك répond en cochant la bonne case. Alors dans le texte il s'agit texte 1. Est-ce que c'est une invention scientifique? Oui, c'est une invention scientifique. Là, la voiture qui marche à l'électricité. Alors, des personnages fictifs. Oui, on a les personnages fictifs. Le texte 2. Un conte. Texte 2. Une encyclopédie pour les enfants. Donc, l'encyclopédie pour les enfants, on voit le texte 3. Des robots, le texte 3. Donc, par quelle phrase commence l'explication dans le texte 1? Alors, la phrase là, donc bientôt, donc, il y a l'explication. La voiture polluante d'aujourd'hui laissera la place à un véhicule propre grâce à l'électricité ou à l'hydrogène. Donc, il y a la phrase. Donc, par quelle phrase commence l'explication؟ هنا غادي يشرحوا لنا باللي السياره الملوثه غادي تستبدل بسياره فيها الكهرباء ولا الهيدروجين. سي بون نكملوا. Comment appelle-t-on l'expression par laquelle débute le texte 2؟ هذه l'expression الاولى. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Donc هنا نبداو c'est la phase initiale, donc la phase initiale d'un conte. Là, c'est un conte. Donc la phase initiale. Relève une définition dans le texte 3. Là, on directement le texte 3. Donc le robot est une machine. Le robot est une machine qui peut remplacer l'homme pour certaines besognes. هذا هو التعريف تاع لو روبو. دونك عطاوكم دونك من البدايه حتى لو besogne. نكملوا هنا vrai ou faux. Alors coche la bonne case. Les voitures d'aujourd'hui sont toutes autonomes. Non, c'est pas vrai. مازالوا ماهمش autonomes كاع. Beaucoup de voitures sont équipées d'ordinateurs de bord. Oui, c'est vrai. Les voitures d'aujourd'hui ne sont pas polluantes. Non, c'est faux. Elles sont polluantes. La voiture de demain n'aura pas besoin de conducteur. Oui, c'est vrai. Donc, هادو هما الأجوبة على هاد الصفحتين. وإن شاء الله المرة الجاية رايحة نمروا نشوف نوري لكم النص اللي رايحين نحضروه المرة الجاية اللي هو quel est le train le plus rapide. رايحين نشوفوه مع بعض. دونك نخليكم نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.